যারে হৃদয়েরে প্রশস্ততা মহান প্রভুর শান, গোটা বিশ্বে তাহার জিকিরি চলে খোদাই ফরমান। সুবহানাল্লাহ। গোটা বিশ্বে তাহার জিকিরি চলে খোদাই ফরমান। वो अल कुरानी পাতাই পাতাই গুণগান পাবি, তিনি আমারি নবী তোমারি নবী আমাদের নবী। বলো মেরা নবী मेरा नबी है जोरे, मेरा नबी है वो मेरा नबी है। इश्क के रंग मेरा जाओ मेरे यार, इश्क के रंग मेरा जाओ मेरे यार। बोलो ना इश्क के रंग मेरा जाओ मेरे यार, इश्क के रंग मेरा जाओ जब कार तुको ते हैं गुलाम मुँह पे वो असरार के रहते हैं वो तो सीफ सनाए शाही अबरार में हर लहज़ा हर बार। वरना वो सैयदी आहीन सभी हाँ वही उम्मी लक़बी हाशिमी मुत्तलबी ओ अरबी ओ क़रशी ओ मदनी और कहा हमसे गुनहगार। इश्क के रंग मेरा चाहो मेरे यार। बोलो ना इश्क के रंग मेरा चाहो मेरे यार। आरज़ू है कि वो कल्ब मुअत्तर व मुतहर व मुसल्ला दुर आला जो नजर आए वही राह चमक जाए दमक जाए महक जाए बने रौनक गुलजार। आरज़ू है कि वो कल्ब मुअत्तर व मुतहर व मुसल्ला दुर आला जो नजर आए वही राह चमक जाए दमक जाए महक जाए बने रौनक गुलजार। जिनके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए दमक जाए महक जाए बने रौनक गुलजार। इश्क के रंग मेरा चाहो मेरे यार, इश्क के रंग मेरा चाहो मेरे यार। बोलो मेरा नबी जुरे मेरा नबी। मेरा नबी মানে হচ্ছে আমার নবী। মেরা নবী মানে তো অনেকে তো আওয়াজ করতেছেন না, মনে হচ্ছে আপনাদের নবী না। একটু সবাই মহব্বতের আওয়াজে পড়তে পারবে তো ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ বলি মেরা নবী মাশাআল্লাহ। এ জোরে মেরা নবী है मुज़म्मिल यासीन मुदस्सिर तोहा क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। पवित्र कुराने আমার আল্লাহ পাক আমার নবীজিকে কত সুন্দর সুন্দর নাম ধরে রেখেছে। কখনো ইয়াসিন ডেকেছেন, কখনো তাহা ডেকেছেন, কখনো মুজাম্মিল ডেকেছেন, কখনো মুদাসসির ডেকেছেন। মুজাম্মিল ইয়াসিন মুদাসসির তাহা কত মধুর মধুর লকবি দিয়ে ডেকেছেন খোদা, কত মধুর মধুর লকবি দিয়ে ডেকেছেন খোদা। কত সমুন্নত কত সমুন্নত মর্যাদা তার কাছেই সব পাবি। তিনি আমারি নবী তোমারি নবী আমাদের নবী। বলো মেরা নবী है जुरे मेरा नबी है वो मेरा नबी। भाई मैं आउटটা একটু বাড়াবো, যতটুকু আওয়াজ আমি করতেছি আওয়াজ আসতেছে আর এগুলো একটু বাড়াই দেব, একটু বাড়াই। সবাই বলি মারহাবা, আর একটু মহব্বতের আওয়াজ বলি মারহাবা।
নাতে রাসূল আপনাদের কেমন লাগে? যারা সত্যিকার আশিকের রাসূল, যারা আমার নবীজিকে সত্যিকার অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন, তাদের সামনে যতই নাতে রাসূল পড়া হয় ততই তাদের কি লাগে? আমার শায়ের ইকবাল হুজুর খুব সুন্দর করে লিখেছেন, কেন এত ভালো লাগে আমার নূর নবীর নাম, আরো ভালো লাগে নবীর দরুদ সালাম। ইনশাআল্লাহ আমার ভাই সেটা পড়বে। আমি আমার পক্ষ থেকে ভাইয়ের কাছে অনুরোধ করছি ইনশাআল্লাহ যেন সেই নাতে রাসূল তিনি পড়েন। তো আমরা সবাই মিলে একটু মোহাব্বতের আওয়াজে বলি, নূর ওয়ালা जुरे नूर लेकर या है बोली नूर वाला, या है जुरे नूर लेकर या है सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। बोली अस्सलातु अस्सलाम रसूलल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जुरे अस्सलातु लामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जब तक ये चाँद तारे जे मिलाते जाएंगे, जब तक ये चाँद तारे जे मिलाते जाएंगे, जब तक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। बोली नूर वाला है जुर नूर लेकर या है सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। बोली अस्सलातु या रसूलल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। बोली नूर नबी এসেছে নূর নিয়ে এসেছে, বলি নূর নবী চে বলি নূর নিয়ে এসেছে, সেই নূরেতে সারা জাহান আলোকিত হয়েছে। বলি আসসালাতু আসসালাম रसूलल्लाह। जुरे अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। चार करोड़ सृजन হলো চন্দ্র সূর্য তারকা, চার কरोड़ সৃজন হলো চন্দ্র সূর্য তারকা, যার কারণে লৌহ কালাম এমন যে তার মর্যাদা। বলি নূর নবী বলি নূর নিয়ে এসেছে, সেই নূরেতে সারা জাহান আলোকিত হয়েছে। বলি আসসালাতু আসসালাম या रसूलल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या बल्ला। एबर सबाई मिले दो हाथ तुले बोली अस्सलातु अस्सलाम माशाअल्लाह रसूलल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। सरकार क़यामत हावा दिलदार क़यामत, हावा आका की बोलो, मरहबा दाता की बोलो। अव्वल क़यामत आखिर क़यामत, झूम झूम के बोलो, शर्माना छोड़ो। हावा यासीन क़यामत, हावा तोहा क़यामत, हावा तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ। ऊंचा में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराओ। पुकारो या रसूल आया हबीबल्लाह, पुकारो या रसूल आया हबीबल्लाह, पुकारो या आया
हबीबल्लाह ईद मिलादुल नबी है दिल बड़ा मसरूर है ईद दीवानों की तौबा रबीउल नूर है इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है जरा जरा सब जहां का नूर से मनूर सरकार की आमद दिलदार की आमद आका की बोलो दाता की बोलो झूम झूम की बोलो शर्माना छोड़ो यासीन की आमद तोहा की आमद अव्वल की आमद आखिर की आमद मक्की की आमद मदनी की आमद मरहबा बोले मरहबा मरहबा दयाली नबी मरहबा 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 प्राणेरी नबी मरहबा जानेरी नबी मरहबा बोली मरहबा दयाली नबी मरहबा 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 प्राणेरी नबी मरहबा जानेरी नबी मायारी नबी আমি একটা পরীক্ষা নিব আপনাদেরকে আপনারা কি রাজি আছেন আমার ডান পাশে যারা আছেন আপনারা হচ্ছেন হোসাইনি আমার বাম পাশে যারা আছেন আপনারা হচ্ছেন হাসানি আপনাদের কি সেই নাম দুটো পছন্দ হয়েছে আমি পরীক্ষা নিব কাদের অন্তরে বেশি আমার রাসূলের প্রেম আছে প্রথমে আপনাদের পালা আমি যখন বলবো আপনারা একটু উচ্চভাবে বলবেন মারহাবা বলতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ আপনারা পরীক্ষা নিতে রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ মারহাবা দয়াল নবী মারহাবা মারহাবা প্রাণেরি নবী মারহাবা বলি মারহাবা মারহাবা দয়ালি নবী মারহাবা মারহাবা প্রাণেরি নবী হাবা জানেরি নবী বা মায়ারি নবী বা জিন্দা নবী আপনারা শুনেছেন ভাইদের আওয়াজ আপনারা এখন রাজি আছেন পরীক্ষা দিতে ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ মারহাবা দয়াল নবী মারহাবা 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 প্রাণেরি নবী হাবা মায়ারি নবী হাবা জানেরি নবী এবার সবাই মিলে মারহাবা মারহাবা দয়ালি নবী মারহাবা 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 প্রাণেরি নবী জানেরি নবী মারহাবা চাঁদকে দুটো করে গুলির ইশারা ইহুদি কাফির সবাই মুসলমান হয়ে যায় ইহুদি কাফির সবাই মুসলমান হয়ে যায় চাঁদকে দুটো করে আঙ্গুলের ইশারায় ইহুদি কাফির সবাই মুসলমান হয়ে যায় ইহুদি কাফির সবাই মুসলমান হয়ে যায় বলি তিনি যে আল্লাহর হাবিব জুড়ে তিনি যে হাবিব জুড়ে তিনি যে আল্লাহর হাবিব নবী মুস্তাফা মারহাবা মারহাবা দয়াল নবী হাবা জানের নবী মারহাবা বলি মারহাবা দয়াল নবী মারহাবা মারহাবা মারহাবা